Hello NNC viewers kan aji duishle beshi important khobon sawles ro momba khobor khushi paishle like marle na body bi first khobor duishle mohan beshi manu aina huni thage ki sunlight khadu bhal asuguna sunlight tuishle vitamin D laga sabse best source asuguna ar man sunlight tuishle tu khabo lagi na khui thage holibi kundu time duishle best time asugule yade doctors kan ba medicine specialist kan ba koya ase ki duishle phujur la time dina ko ase Pujur mohan Nagaland la case the Northeast la case tuishle 7 baji wa loina Pujur 10 baji adha 11 baji majude 15 minutes sulwi sun bath luise gule etu sufficient asina ko ase morning la sun bath tuishle mohan vitamin D source pawole karne best aseniga ko ase Bollywood actor Sushant Singh Rajput mora laga poduishle CBI khan ba tana case tuishle itia bon kurishna ko ase Sushant Singh Rajput tuishle June 2020 de COVID release hatande talaga Mumbai flat te nijor gola de roshi bandi nega murina paise chundu pishi de edu case tuishle CBI lo de didia tai muri jala ite almost 5 years hui jawle tande Central Bureau of Investigation kun khanbra tala case tu sai reise tan bra case closure report tuishle Mumbai court ke di dishi nega koina multiple reports te chagalla din de claim kri diise itude tanla findings tuishle ki paise gule yeri na ko ase ki CBI bra tai nijor murishe koine niga declare gudishina ko ase aru manubra taige mara laga morai diala inside ko laga iniga duishle panai gune ko ase to Sushant Singh Rajput duishle manubra morai diala nohoi but nijor mora laga snia koina tahala report te declare gudishina ko ase Mohan Nagaland bra bishina ekta update aitha duishle jagalila dinde GPN NSCN kehoi camp te ekta elite military group huishina ko ase Man sob mano jane ase etu group tuishle dia duita de divide huiche ekta tuishle N Kitovi Zimomira lead kuri ase ekta tuishle MB Nyokpao Konyak aru Alizo Venura lead kuri thake ase etia khobor chundu etia print media de chapishi tu hisab tiniga koi ase ki impeached leader GPN NSCN la N Kitovi Zimomira chagali Saturday la morning de tai khehoi camp tuishle once again tara group pra itu control regain kulishina ko ase wapas tala under and lushina ko ase sources khan ba kwala hisab te itu recoup tuishle chupchap kurishi aro khun na bahaina kurishina ko ase official sources kala site pa duishle to latest development la pore tan tight clip thagi ase na ko ase iku na koi ina ko ase itu la pore duita site la leaders khan gibi call kura de kun brabi itu jawab dia na ko ase itia khobor jani pai thala hisabte itu take over duishle jakali Saturday laga phujur 10 baji ba 11 baji maji duishna ko ase kitia leader MB Nyokpao Konyak duishle tala camp te ekla thaise আর দুসরা লিডার্স খান দুইছিলে তুলা টাইম দে একজন বি ক্যাম্পতে থানায় না কয় আছে এটা এইটো ইস্যু দুইছিলে বেশি সেন্সিটিভ হওয়ার কারণে বাকি ডিটেইলস খান দুইছিলে আহিবলে বাকি আছে খবর জানি পাই থাকলা হিসাবতে ভেরিয়াস ওয়েস্টার্ন সুমি ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশনস খান ভাবি ইটো লাগা ডেভেলপমেন্ট পিছিয়ে ক্যাম্পতে যায় না লিডার্স খান দে অফিশিয়ালস খান দে কথা কৰিছে মিটিং কৰিছে নিগা কয় আছে আৰু ইটো ডেভেলপমেন্ট চাই না ভেরিয়াস নাগা বডিজ খান বা বোথ পার্টিজ খান গে রেস্ট্রেইন এক্সারসাইজ কৰিলে কাৰণে কয় আছে ইটো ইছলে बंदूक ना उठावले কাৰণে কৈ আছে একজন ইজন লা পড়ে বন্দুক না উঠাবলে কাৰণে ভায়োলেন্স না কৰিলে কাৰণে কৈ আছে আটো এরিয়া জিবি এসোসিয়েশন ব্রা দুইছলে পিস মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলে কাৰণে বহুত পার্টিজ খানগে বন্দুক না উঠাব লাগে তাহান লাগা এরিয়া দিনিগা কই দিছে যদি কুম্বা ব্রা বন্দুক উঠাইছে বলে তান টলারেট না করবে না কৈ আছে আর কোন পার্টি ব্রা ফার্স্ট ফাইটিং করব তান দুইছলে তালা জুরিসডিকশন দেবা খেদাই দিব না কৈ আছে তাহানগে থাকিবলে এলাও না করবে না কৈ আছে NDPP party la side pravi N Kitovi Zimomi group aro MB Nyokpao Konyak Alizo Venula group ke peace ensure gole garne koi ase ira mohan Indo naga political issue de iman age ai jese final settlement garne rukhi thage ase iru tande iniga violence na kurle garne koi ase kile gole tu violence huise gole outcome duishle biya hobe na koi ase mohan piche jai jabo na koi ase naga manukhala support tuishle naga national political parties khala pore ase iturishle ekta permanent settlement de ahibole garne tan support koi thage ase na koi ase iture mohan maximum restraint exercise ko lagina koi ase iturishle mohan tu peace process tuishle derail na ko laina koi ase mohan judi laga baji ishugle itula chun outcome ho itu bishi biya hobo na koina both parties khan ge banduk na uthawole garne koi ase Nagaland BJP unit president Benjamin Yepthumi Brabi same appeal duishli kuri ase iturishle violence na kurle garne aru dialogue kurle garne kotha kurle garne aru mutual understanding de ahibole garne force use na kurle garne brotherhood tuishle na paru lage mohan bhai kokai askod na paru lage nega koi ase western sumi hon brabi NPGs khan gi warn kuri ase judi tahan violence te gushi je shigule banduk uthai lui shigule tahan duishile tahan ge blacklist koru na koi ase itu laga pore tahan ge completely cooperate na kora hu jabo tana jurisdiction de nega koi ase NSCN am khan bra duishile clear gude ase ki Naga national flag or constitution duishile to non negotiable terms ase guna
কি সেটেলমেন্ট বি হবি ইটো নাগালিম লাগা সভৰেণ্টি দু ৰিকগনাইজ কৰলাই না কৈ আছে ইটো দিছিলে নেশ্যনেল ফ্লেগ আৰু নেশ্যনেল কনষ্টিটিউশ্যন দিছিলে ইটো পলিটিকেল এগ্ৰিমেণ্ট লাগা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হ'লাই না কৈ আছে আৰু এনি একৰ্ড অৰ এগ্ৰিমেণ্ট যোনটো দিছিলে উইদিন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চাইন হৈছে নন নেগোচিয়েবল সভৰেন নাগালিম নেশ্যনেল ফ্লেগ আৰু কনষ্টিটিউশ্যন ইটো ছাড়ি না ইটো দিছিলে ইটো একটা বিট্ৰেয়েল হ'ব ঠকাই দিয়া লগা হ'ব না কৈ আছে ইটো নেশ্যনেল আইন খান বা দিছিলে ৱাৰ্ণ কৰি আছে कि एनी अटेम्प्ट इटु प्रिंसिपल्स खन के अंडरमाइन कोले कोशिश करा इटु रिशले एक्सेप्ट ना करवो और इटु ब्रा पीस प्रोसेस के भी डिरेल कुडु पारिनेगा कोयासे एनएसए नाम खन बा इटु लगा पोडे कोयासे कि तान नागालैंड जीबी फेडरेशन लोदे और एनी एपेक्स ट्राइबल बॉडीज खन लोदे तान कमन प्लेटफॉर्म दे आइसे क्वा इटु रिशले तान ब्रा सच इनिशिएटिव्स खन एंडोर्स करिसे क्वा इटु दुशले होसान होइना कोयासे इटु दिसले नागालैंड जीबी फेडरेशन ब्रा कुइ थागिसले केएनएसए नाम खन बि एकटा कमन प्लेटफॉर्म दे आइबुले मुनजा आसुना इटु दिसले तान ब्रा क्लियर गुडे आसे इटु फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ना थागिसले तान दिसले निगा आइडिया दे साते खरा नाइ निगा एनएसए नाम खन ब्रा क्लियर गुडे आसे वर्किंग कमिटी एंड एनपीजीस खन ब्रा नागालैंड गवर्नमेंट गे अर्ज करे आसे दुईटा इश्यूज ला पड़े एड्रेस करले गाने वर्किंग कमिटी एंड एनपीजीस खन ब्रा नागालैंड चीफ मिनिस्टर गे एकटा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करिसिना को आसे दुईटा की इश्यूज ला पड़े स्टेट गवर्नमेंट ब्रा जुल्ली साइड उले गाने एकटा दुइसले सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल चुंदु दुइसले एनपीएनजी रूल्स और रेगुलेशंस लगा पड़े आसे और सेकंड दुइसले इतो ऑनगोइंग डिलिमिटेशन प्रोसेस चुंदु असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ते त्या लुइ थागि आसे फर्स्ट होला सो मोटो पीआईएल हुइसुले इतो दिसले इता गुवाहाटी हाई कोर्ट ते केस लुइ थागि आसे एनपीएनजी रूल्स और रेगुलेशंस लुइना चुंदुरिशले स्टेट गवर्नमेंट गे वर्किंग कमिटी एंड एनपीजीस खन बा कोया से कि तांदुशले दु नागा पीस टॉक्स लाइक ता फैसिलिटेटर से इधरे कोर्ट की किले इन्फॉर्म करना कोया से कि ऑनगोइंग पॉलिटिकल नेगोशिएशंस नागा ग्रुप्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला माजुदे हुइना आसुगुना इतुदे इतु जुंदु एनपीएनजी रूल्स और रेगुलेशंस ला पड़े कथा होया से इतुरिशले ऑलरेडी इतु नागा पीस टॉक्स टेक ता सब्जेक्ट मैटर से और इतु लगा पोजीशन दुशे ऑलरेडी सेटल हुइसे इतु किले कोर्ट के इन्फॉर्म करना इनका नागालैंड गवर्नमेंट की क्वेश्चन करे से इल्ला बड़े फर्दर को ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट ब्रा किले सेंट्रल गवर्नमेंट गे क्वेश्चन करना कि तो इंडो नागा पीस टॉक्स लगा स्टेटस तो इसलिए कोर्ट के किले अपडेट करना है तो किले हुदा नहीं ना को ऐसे सेकंड इशू तो इसलिए ये तो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबलीज और कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स ये तो इसलिए पॉपुलेशन ला बेसिस ते तो रिफिक्स को था लगा ये तो कोई ऐसे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लो दे एग्रीमेंट साइन हुई से चुंदरे कोथा हुई ना से कि नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली दे 60 वा 80 तक सीट उठाई दी बोना ये तो लगा पड़े सब 17 ट्राइब्स लगा असेंबली दे कैबिनेट ते रिप्रेजेंटेशन था बोना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला साइड पर एश्योरेंस ऑलरेडी दो एग्रीमेंट हुई जैसे कि लोकसभा सीट्स भी एक तावरा 3 ता दे उठाई दी बोना तो इतु एग्रीमेंट साइन करना था इतु इसलिए इतु डिलिमिटेशन प्रोसेस ते इतु कंसीडर को लाइना को ऐसे इतु इसलिए जुन पॉपुलेशन ला बेसिस ते असेंबली लोकसभा सीट्स कन फिक्स करबो को आसे इतु इसलिए महान नागालैंड ला केस ते इसलिए अप्लाई ना को लागे ना को ऐसे और इतु इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ब्रा कंसर्न खन लो दे जनाई दिवो लागे नेगा वर्किंग कमिटी एंड एनपीजीस खना साइड ब्रा को ऐसे आउ स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस खन ब्रा तुली सब डिवीजन दे किमान ता नॉन लोकल मानवन थाकी आसे ताहनगे AKM सेंसस ते रजिस्टर गोले गाने को ऐसे या AKM सेंसस कार्ड 26 मार्च ला बितोड़े बनाई लो लाइना को ऐसे इधर रजिस्ट्रेशन दुशले तान 25 और 26 मार्च ला दिन दे फॉरेस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन हॉल तुली दे और मेंजी की दे सुदिकोंग सलांग दे फुजुर नोइबा जिब्रा शाम 4 बजे तक लोबोइना को ऐसे AKM खनबो वार्न करे ऐसे नॉन लोकल मानु खनबा जुदी दो गिवन टाइम फ्रेम दे तान रजिस्टर करना इसले तान कॉन्सिक्वेंसेस फेस कोइना को ऐसे इधर वार्ड चेयरमैन विलेज काउंसिल्स खन की भी अपील करे ऐसे नॉन लोकल मानु खन ताला रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन दे तान गे इधर कंप्लाई करबो दिउले गाने इधर लगा पड़े को ऐसे कि इलीगल इमिग्रेशन दुइसले इधर एकता चिंता करबो लगा इशू আছে और इतुरा मान इंडिजिनस मानुहन ला पड़े एकता थ्रेट थागे ना को ऐसे इधर AKM खन ब्रा एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स खन गे इतु इशू एड्रेस करा दे मिलिना करबो लागे नेगा को ऐसे रिपोर्ट लाई सबते 2024 दे महान नागालैंड दे टोटल टीबी पेशेंट्स खन दुइसले 4009 थागिसिना को ऐसे चुंदुरे 1908 पेशेंट्स दुइसले सक्सेसफुली ट्रीट करलिसे इतुरिसले भाल हुइ जिसिना को ऐसे और 1844 एक्टिव टीबी केसेस खन दुइसले तान ट्रीटमेंट दुइ थागिसिनेगा को ऐसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खातसे ताई फर्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर हुई जिसिना को ऐसे कुनब्रा नागालैंड लगा इनफैक्ट पूरा कंट्री लगा मोस्ट रिमोट डिस्ट्रिक्ट नोकलाक डिस्ट्रिक्ट विजिट कृष्णा को ऐसे तैले तो विजिट तो इसलिए थोनकनियो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम दे की प्रोग्रेस हुआ ऐसे हिदु रिव्यू को लेकर ताई विजिट कृषि
তাই লগা এইটো ভিজিট তে সিভিল সোসাইটি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ kan লগ কৰিছে আৰু নকিয়ান ভিলেজ ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল ইনানবি তাই ভিজিট কৰিছে না কৈ আছে তাই পৰা এইটো প্ৰগ্ৰাম দে থনকনিয় ব্লক দে 40 কি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটৰ্স Chundrushile health, nutrition, education, agriculture, social development, basic infrastructure sob thage today key progress hoy ase tu tai saisina ko ase etude thonoknyo block tuishile starting de du 2023 March te 465 place te thaisina ko ase ekdam niche te thaisina ko ase total 500 blocks te etude ita tuishile September 2024 tak te 85 te punchi isina ko ase to etu bishi bhal ekta jam thaisina ko ase du almost all parameters te thonoknyo block tuishile bishi bhal kuri asninga ko ase Union Minister ko ase ki India tuishile as a nation kun region bi underdeveloped kuri rakhiu mun nai aro piche charum nai na ko ase kiman dur la jaga bi hobi government tuishile tange tahan la jaga de development anule de committed asina ko ase Itia 2011 census slice up there. Noklak district total population dushile 55,434 thaisnega kwase. Khobor agire jagide arekta jankari di dibo. Dushile pani khabra mahala gaw dushile hydrate hui thage. Itula apode pani du judi gorom kuri khai ase gule itu aru double benefit asna kwase. Mahala gaw hydrate kuri rakhai klan huina gorom pani khabra mahala digestion improve kore na kwase. Mahala stress relief kore na kwase. Itu laga pore mahala kiwa nasal congestion thai usile itu brabi man relief painega koi ase to pani khai ase gule gorom kuri khaisile aru bishi bhala ase bikta chenai di ase Hiru khobor usile ekta bishi hushar kola ase du chile joa kali Guwahati de national highway de Shillong jala rasta de ekta Meghalaya laga gari du chile itu jai tha tande achanak pra jui lagi pura juli jese holibi luckily itu manu du chile itu jui dangor hoa ge de gari bra ulai jese itu gari du chile Maruti Nexa laga Ignis ba itu gari thaise কি কারণে জুলিছে কিনা হনি জুলিছে এক্স্যাক্টলি তু জানু পার নাই হলিবি এটু জুই দুইছিলে তালা ইঞ্জিন ব্রা স্টার্ট হইনা একবার দে তু ইনি সেকেন্ডস তে স্প্রেড হইছিনা কয় আসিনা করনা ইদু গাড়ি দুইছিলে ইকু বাঁচাও পার নাই পুরা জুলি খতম হইছে ফায়ার ব্রিগেড পুঞ্চি থা তাক তেদু ইদু গাড়ি দুইছিলে পুরা জুলি খতম হইছিনা কয় আছে তো মান একটা বেশি হুইশার গোলা দুইছিলে গাড়ি চলা মানহন গানি কয় আছে বেশি লম্বা গাড়ি কন্টিনিউয়াসলি নারুখিনা না চলাবলে গানে কুই থাকে কি গানে কুইছিলে সব লাবে একটা লিমিট থাকে ইদুরে ইঞ্জিন ওর গরম হই যাতন্দে কি টেকনিক্যাল ফেলিয়ার হইনে বি ইনগা হাদসা হই থাকে কয় আছে তোয়া কি গাড়ি বি হবি যদি লম্বা ড্রাইভ যাবলে আসলে বিচ বিচতে রুখি যাই থাকিব লাগে নেগা কয় আছে দুই একটা আপনি সবকে হুইশার করলে গানে চেনাই দি আছে Star Gazers kan gani ekta khobor ase turushile aji rati 9:34 pm de exactly apne judi Saturn planet saise gule Saturn planet la jundu rings ase turushile na dikhiuna ko ase idu phenomenon dushile ring plane crossing gune ko ase itu once in 13 to 15 years majire hui thake ko ase idu na dekha hoja dushile mahala earth tushile exactly itu ring la line de ai ja garne mahan earth pra na dekha hoja na ko ase ইদুরি শিলমান নেকেড আইব্রা দেখিও না দেখিও ইদুরি কো না পারে হলিবি আপনি নাইট স্কাই দে সাইছে গুলে ইদু সুকুব্রাবি মহান স্যাটার্ন প্ল্যানেট তুইছিলে একটা স্টার নিচনা হইনা ডাঙর হইনা দেখি থাকে জোয়াকালি স্যাটারডে লা দিন দে সুপ্রিম কোর্ট লা জজেস লা টিমব্রা মণিপুর লাগা ভায়োলেন্স হিট চুরাচাঁদপুর ডিস্ট্রিক্ট ভিজিট কৃষ্ণা কয়েছে তাদের জানা তাহানব্রা রিলিফ ক্যাম্পতে থাকা মানুষকে লোক পাইছিনা কয়েছে ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড হয়ে যাওয়া মানুষকে লোক পাইছিনা কয়েছে কথা করেছিনা কয়েছে ইটো লগা পরে তাহানব্রা লিগাল সার্ভিস ক্যাম্প মেডিকেল ক্যাম্প লিগাল এইড ক্লিনিক মিনি সেক্রেটারিয়েট লামকা দে ভার্চুয়ালি ইনগ্রেট কৃষ্ণা কয়েছে ইটো লগা পরে তাহানব্রা কি কথা কৰিছে তাহানা পুরা ট্রিপটি সব তুইছিলে দে স্ক্রিনে দি রাখি দিছে মন পোস্ট কৰি চাইলবি ইতিয়া খবৰ জানি পাই থালা হিসাবতে চুৰাচাঁদপুৰ বেসড মেইটেই কমিউনিটি খানব্ৰা ইতিয়া সুপ্রিম কোর্ট জজেস খানগে একটা মেমোরেন্ডাম বি সাবমিট কৃষ্ণা কয়েছে ইদুরিশলে মেইটেই ভিলেজেস খান কোনখান চুৰাচাঁদপুৰ ডিস্ট্রিক্টে ফল গ্রেন হলি বর্ডার এরিয়া দিগিরে তাহানকে লিগাল প্রটেকশন দিবি গনা রিকোয়েস্ট কৃষ্ণা কয়েছে ইটো লগা পড়ে একটা গভর্নমেন্ট জব তুইছিলে ইটো ডিসপ্লেসড মেইটেই ফ্যামিলি লগা মানুষখানকে দিব লাগে গনা কইনবি তাহানব্রা ডিমান্ড রাখিছে গনা কয়েছে ন্যাশনাল পেনশন স্কিম লগা আন্ডার দে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম দুইছিলে 1st April 2025 pra effective hui jawole ase idure central government employees khan duishile 30 June 2025 laga bhitore itu opt koro pare itu low pare na ko ase eligible employees khan duishile existing NPS subscribers khan ase new recruits khan ase retired employees khan ase na ko ase itu laga porde UPS te ki minimum guarantee thai duishile duishile minimum monthly pension 10,000 duishile itu government la side pra pai thai uniga ko ase इदे की আছে না জিন্না থাইছিলে মই তোলা পুরা ডিটেইল ভিডিও বানাই দিন আছে আপনি আই বাটন বা যাই চাও পারে নইছুলে মই লিংক ডেসক্রিপশন দে দি দিন আছে রাশিয়া ইউক্রেন মাজুদিবি মারামারি দুইছিলে নারুখিনা চলি থাকি আছে জাকাল্লা দিন দে রাশিয়া সাইড প্রা ইউক্রেন লাগা জাফরিজিয়া কোয়া জায়গা দে আর ড্রোন বা অ্যাটাক করিছিনা কয় আছে
এইটো এটেকতে 3জন মানুহ মৰিছিনা কৈ আছে আৰু 12জন জখম কৰিছিনা কৈ আছে তাইজন মাজতে সিজ ফায়াৰ সাইন হৈ গৈছে এইটো ইছলে একজনজনলা এনাৰ্জি সাইটস খানে এটেক না কোনা হলিবি তাহান একজনজন আপৰে এটেক কৰা বাজি কৰা দিছিলে নাৰুখিনা কৰি থাকি আছে না কৈ আছে US laga special envoy for the Middle East kunbra Russia president Putin galop din agire log paise tairo ko ase ki manon jun dinega bhavna rakhi thagi ase ki Russia du ishile Ukraine ge khatam kora bishile Europe invade ko pare kwa edu bhavna na kurbi na ko ase ki kane kuishule NATO alliance ase itadu inega kone ko ase edu ishile World War 2 ha tane du iku inega tha nai holbi ta du ishile NATO force tha garne inega du hoi na dikhoina ko ase edu laga por US envoy bra etu bi ko ase ki Putin ba tagi hudise ko ase ki tai Ukraine la soldiers kanori ki kurbo judi tahan duishile give up kole ready nai goishile mohan ki Russian duishile Ukraine la soldiers kan ge morai dibo eniga tagi question krishi ko ase etu laga pode US la envoy ge tibi kushi ko ase ki Putin duishile kitia Donald Trump laga pode tai presidential election tande tala pode shoot huise etu tande church China Putin bra Trump kane pray kurise prarthana kurise nega khwase France Germany और UK रा दुइशले गाजा सीज फायर दुइशले वापस अनिउले कारणे इजराइल और हमास खानो दिको ऐसे इदिया इजराइल और हमास ला मजरूर टाइम रा बिशी झमेला हुई थगे ऐसे इतुरे इरु तीनटा कंट्रीज खान बा दुइशले इतु झमेला न करना जल्दी मानुगे मदद करा बाजी दे आइजेबी सीज फायर करलुबिने को ऐसे आजिला लास्ट कोड दुइशले लेबानन ब्रा इजराइल के वार्न करे ऐसे ताहान मजुरे नतुन वार होबो लगा इतुरे इशले इतिया इजराइल और लेबानन ला मजुरे लेबानन ला हेजबोला ला मजुरे जुन टेंशन सो ऐसे एकजुन जुन ला परे जुन रॉकेट छराबाजी हो ऐसे इतु बाइदु दुईटा कंट्रीज ला मजुरे बिया झमेला डांगर हो ऐसे ना को ऐसे इतुरे लेबानन ब्रा इजराइल के वार्न करे ऐसे ताहान जुन दु लेबानन टेरिटरी ते अटैक करे ऐसे इजराइल बा इतु रोखा नाइ गिसले ताहान मजुरे नतुन वार शुरू होनेगा धमकी दि ऐसे इतुरे मलाई दु खबर खतम करे ऐसे लास्ट तक सेराउंड सबके बेसी खुशी जनाइ दि ऐसे म नेक्स्ट कोड नतुन अपडेट लदेरो लखरिबो